ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଏକ ବାକ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ, ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ଯୋହନ ତାର 11 ପର୍ବ 25 ଆଉ 26 ପଦ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ଓ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି କେବେ ହେଁ ମରିବ ନାହିଁ। ଏହା କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ପ୍ରଭାତର ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଇଷ୍ଟର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ମହିମା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିକିନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରଭାତ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। এই ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାକୁ ଯିବା, ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯିବା। এই ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ଦିବସ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାରେ ଏଇ ଦିବସ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା, ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାକୁ ଯିବା। এই ସମୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍वर्गीय बापा, तुमरी धन्यवाद करूछु पिता परमेश्वर बापा, तुम्हें दया कल, अनुग्रह करी पिता परमेश्वर प्रभु, तुम्हें साहाय्य कल। आज पुनरुत्थित दिवस देखा निमंते पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें साहाय्य करिछ, तुमको धन्यवाद दूची पिता। मंगलमय प्रेमिक परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करे प्रभु आज पुनरुत्थित दिवस को प्रभु हो पिता परमेश्वर प्रभु स्वतंत्र भाव में पालन करने निमंते पिता परमेश्वर प्रभु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो एही ऑनलाइन प्रार्थना माध्यम पिता परमेश्वर प्रभु आम समस्त जड़ित कर प्रभु, तुमको धन्यवाद दूची प्रभु। आज उपासना तुम हस्त समर्पित करे पिता परमेश्वर, आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें सहवर्ती रुह। आज प्रति कार्यक्रम तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु, प्रत्येक गीत गान रे प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, पोएम रे पिता परमेश्वर प्रभु, वाक्य रे प्रभु हाँ पिता परमेश्वर बापा, ग्रीटिंग्स रे प्रति विषय तुम्हें सहवर्ती रुह प्रभु। प्रत्येक जाति जड़े पार्टिसिपेट करुँच, प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। आज ए पर्यंत प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जो मन जड़ित होई नाहंती पिता परमेश्वर अति शीघ्र जड़ित हेबा निमंते प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। पुणी पिता परमेश्वर प्रभु प्रत्येक नेटवर्क को तुम्हें उत्तम रख प्रभु, कौन प्रकार कहार मध्य नेटवर्क प्रॉब्लम न हो प्रभु, तुम्हें साहाय्य कर प्रभु। प्रत्येक को तुम हस्त दे प्रार्थना यीशु नाम रे मागिली पिता, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमे समस्त खुशी हटू आज, जेहेतु आमे दुखर समय रे आमे रहिथिलु, आ दुख भोगर समय रे रहिथिलु, किंतु आज आमाने आमानक ठारे प्रभु आमानको आनंदर दिन आज देखाई अछंती। जगत छाड़ी जो माने चली जाइछंती, किंतु सेमानको निमंते आज रे आनंद से माने पाई पारि नाहंती, किंतु प्रभु आमानको आज रे आनंद देइछंती। आउ सेति प्रभु को धन्यवाद दिया। आसंतु आमाने आउ प्रभु को आराधना निकट को जीवा। आज जेहेतु आज यही दिन रो प्रोग्राम स्वतंत्र प्रोग्राम अटे, तो आम जनक देकी आराधना करबा नाही। आमानक गहन रे अनेक दास माने अछंती, तांका दे आमाने परमेश्वरंकर गौरव करि जीवा। आज आमानक गहन रे प्रथमे एक स्पेशल सॉन्ग नै कि आसुछंती, सुदूर ओटीरु रही प्रभुंकर गौरव महिमा करू अछंती ए दिन मानकरे। आ जहांकर कि गीत रे आउ परमेश्वरंकर से उपस्थिति को आमाने अनुभव करि थाउ। आ से आज्ञा जे कि ए दिन मानकरे ऑनलाइन माध्यम रे विभिन्न पिला मानकु बड़ मानकु समस्त को म्यूजिक मध्य शिक्षा दियंती। आज से आज्ञा को आमाने पाई धन्य मने करूछु। आज आमान को गहन रे अछंती रेवरेंट सी रॉबर्ट जैकब आज्ञा। आ प्रेज द लॉर्ड आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भवनी। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। ई समय आपणकर आपण एक स्पेशल सॉन्ग द्वारा आमान को आगो को कठाई नियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समस्त कहिबा कि हालेलुया, हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। पुनरुत्थित मृत्युंजय जीशुंकर मधुर नाम रे म आपण मन को समस्त को आज रे नूतन उत्थान पर्व, पुनरुत्थान पर्व दिन रे आपण मन को समस्त को हार्दिक नमस्कार एवं अभिनंदन जनाए। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमने गोटे गीत गाइबा एवं प्रभुंकर प्रशंसा करिबा। हुए तो ए गीतटी पुनरुत्थान रो संबंध कोनोसी संपर्क नथिले सुधा जो महान परमेश्वर
सेही महान परमेश्वर को नाम रे एक विशेष गीत गाइबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साउंड रे जदि अप डाउन अछि टिके दया करी मते जणाइबे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु है कितना महान, उसकी जैसा है कोई कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा है कोई कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा। हालेलुया। तूने सजाई है चरणों चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी। मोर आवाज क्लियर पहुंची पारु चाहिए समस्त को पाखरे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा। तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द से द्वारा। तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तुझसे याद करे, क्या है इंसान जो तुझसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तुझसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसकी जैसा है कोई कहाँ। उसकी चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. तू है पवित्र यहोवा एल शदाई, तू ही शालोम यहोवा अडोनाई. Hallelujah. Hallelujah. तू है पवित्र यहोवा एल शदाई, तू है शालोम यहोवा अडोनाई. तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी तुम थाए. तू है पवित्र यहोवा एल शदाई, तू है शालोम यहोवा अडोनाई. तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए. क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे. मेरा यीशु है कितना महान, उसकी जैसा कोई है कहाँ. उसकी चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा. समस्त का ही बात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. यीशु है कितना महान, उसकी जैसा कोई है कहाँ. उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा. समस्त हाथ उठेगा ही बात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Glory. Hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି. ଆଉ ଥରେ ପଢିବି, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି. ଜୋରଦାର ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା. ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ. ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ. ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ. ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଆରାଧନା ଗୀତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଇ ଅଛନ୍ତି. ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା.
धन्यवाद आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। आसंतु पुनर्बार आमने एक गीत द्वारा प्रभुଙ୍କର गौरव करी जिवा। आ ए समय मो अनुरोध करे आमानक गहणे रे उपस्थित अछंती सुदूर जामशेदपुर टाटारू आमानकर मोर अति प्रिय भाई आ अभिमन्यु नंद भाई तांको मु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुमय नाम रे एक वाक्य दे तांको स्वागत करबा को चाहे जहा लेखा होई अछि गीत संगीता 104 पर्व तार 33 पद। मु बंची थिबा जाए सदा प्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे गान करिबी मोहर अस्तित्व थिबा जाए मु मोहर परमेश्वरଙ୍କର उद्देश्य रे प्रशंसा गान करिबी। ईश्वरଙ୍କର ए जीवंत वाक्य दे मोर प्रिय भाई को ए समय रे मु आगो को आह्वान करे एक स्पेशल सॉन्ग द्वारा प्रभुଙ୍କର गौरव करबा हेबे। प्रेज द लॉर्ड भाई ए समय आपणकर आगो को पढे। धन्यवाद भणी सुंदर भाव मते आह्वान करथिबारु उपस्थित समस्त को मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार। मोर अति प्रिय प्रभुଙ୍କର दास दासी भाई भणी माने मोर परिवार समस्ते समस्त को ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार। मो परिवार तरफ मध्य आ समस्त को हैप्पी ईस्टर संडे आपण परिवार को मध्य मु मध्य कौन पुनरुत्थान गीत प्रिपेयर हो पारे से क्षमा चाहूँगी। आसतु आमे जानिछु आमे जेबेठु प्रभु को जानिछु से हमर ईश्वर से थिले अछंती और सदा सर्वदा आम सहित रहिबे से हमको प्रतिश्रुति देइछंती। आसंतु गोटे हिंदी गीत गाइबा। जो था जो है जो आने वाला है जो रूह को बचाने वाला है जो था जो है जो आने वाला है जो रूह को बचाने वाला है मेरा खुदा तेरा खुदा मेरा खुदा तेरा खुदा यहोवा आला है जो था जो है जो आने वाला है जो रूह को बचाने वाला है। आदि में जो था वचन हुआ जी से उजाला हम थे अंधेरों में खोए हमें उसने संभाला हम थे आदि में जो था वचन हुआ जिससे उजाला हम थे अंधेरों में खोए हमें उसने संभाला जो था जो है जो आने वाला है जो रूह को बचाने वाला है वो अल्फा वो है ओमेगा हमें उसने रचाया दे के लहू उसने हमको पापों से छुड़ाया वो अल्फा है वो ओमेगा हमें उसने रचाया दे के लहू उसने हमको पापों से छुड़ाया जो था जो है जो आने वाला है जो रूह को बचाने वाला है थोड़ा समय अब है बाकी जिसु जल्दी आएगा
वादा किया उसने हमसे संग अपने ले जाएगा। थोड़ा समय अब है बाकी, जिसु जल्दी आएगा। वादा किया उसने हमसे संग अपने ले जाएगा। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। मेरा खुदा, तेरा खुदा, मेरा खुदा, तेरा खुदा, यहोवा आला है। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। सतरे मो प्रिय प्रभुंकर लोक माने से अनादि अनंत परमेश्वर से आरंभ से शेष से सदा सर्वदा आम सहित थिले अछंती आगक मध्य अनंतर जीवन से जीवन शेष समय पर्यंत से अनंत जीवन देवा पर्यंत आम सहित रहिबे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड भणी, भणी प्रेज द लॉर्ड समस्त। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द धन्यवाद। लॉर्ड। अति सुंदर आत्मिक गीत गान करी, हृदय स्पर्शी गीत गान करी प्रभुंकर गौरव करिथिबारु आपनको रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रभु आशीर्वाद करंतु। आसंतु एई समय रे अति सुंदर गीत गान करी प्रभुंकर से निकटवर्ती करिथिबा प्रिय भाईଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ अर्पण କରିବା। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रभु आशीर्वाद करंतु। एई प्रकार आपनको विभिन्न जगह रे व्यवहृत करंतु। आमेन। आसंतु पुनर्बार माने प्रभुंकर से निकटवर्ती हेबा आ दुईटी गीत द्वारा दुईटी आज्ञा को देई आमाने अति सुंदर प्रभुंकर आराधना करि जाइछु। आ एई समय रे आमाने एक स्पेशल ग्रीटिंग्स सुनिबा को जिबा। एई समय रे आमानक गहण रे आमानकर अति प्रिय मा आउ समस्तंकर सबु जुमर अति प्रिय मा सम्मानिया मा मीनाक्षी पात्र मा आज आमानक गहण रे उपस्थित अछंती। तांको मु एक वाक्य देई आगो को आह्वान करिबा को चाहे स्पेशल ग्रीटिंग्स देबा निमंते जहा लेखा होई अछि। आ गीत संगीत 119 पर्व 57 पद र क अंश सदा प्रभु मोहर अंश ईश्वरंकर ए जीवंत वाक्य दे आ मां को मो ए समय आह्वान करे। आसंतु गोटे उच्च करताल दे आमाने मां को आगो को आह्वान करिबा स्पेशल ग्रीटिंग्स देबा निमंते। प्रेज द लॉर्ड मां, ए समय आपणकर आपण मान को एक स्पेशल ग्रीटिंग्स माध्यम रे आगो को कढाई नबा हेबे। सर्वप्रथमे मु पिता ईश्वर को पुनि पुत्र ईश्वर को पवित्र आत्मा ईश्वर को नाम रे ए विजय पुनर्थित दिवसर मृत्युंजय पिता परमेश्वर एकमात्र अद्वितीय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे उपस्थित ए जूम रो प्रत्येक को मोर ख्रीष्टीय नमस्कार जनाए। प्रत्येक को ए ब्लेसेड रेजरेक्शन डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ए शुभेच्छा वार्ता मत सुजोग देर आज्ञा निकट मु धन्यवाद। पुणी सुंदर भाव प्रिय चारिचार्य मत आह्वान कर पद मध्य वाक्य मध्य धन्यवाद दूचु। पदे पढ़ी आज शुभेच्छा वार्ता को आपण मान निकट उपस्थापना करने जाऊँगी। आज विशेष दिन जेपरी लिखा जाए, जय मृत्यु को ग्रास करिअछि, रे मृत्यु काहीं तोर जय, रे मृत्यु काहीं तोर नाहुड़, मृत्युर नाहुड़ पाप और पापर बड़ व्यवस्था,
किंतु जो ईश्वर आम्भमानकु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आम्मानकु जय प्रदान करନ୍ତି तांकर धन्यवाद हो। प्रभु आम्मानकु अनुग्रह कले आउ एक पुनर्थित दिवस पालन करबा पे आम्मानकु सुयोग देले सेति धन्यवाद दउछु। विशेष मु शुभेच्छा वार्ता या जणाइबा पे चाहे रियल मिनिस्ट्री सेवा अनुकूल्य रे ए विशेष सेवा कार्य रे प्रभु गौरवान्वित हुंतु। पोस्टाज्ञा को प्रत्येक प्रिय मान को आशीर्वाद करंतु। आज दिन विशेष तात्पर्य मुटिके कहबा पई चाहे प्रिय मोर उपस्थित साधुवृंद पुनरुत्थान सुसमाचार आलोक आम जीवन रो अंधकार को दूर करी नूतन अर्थ उद्देश्य प्रदान करी आलोक अटे। आमानक मध्यरु अनेक एबे सुधा से मरियम को परी यीशु को मर शरीर को आज खोजुचु। मन रखिबा जे अतीतर से जने विशेष व्यक्ति नुहंती मात्र यीशु ख्रीष्ट वर्तमान रो एक जीवंत वास्तवता। यीशु एक महान पुस्तकर चरित्रटी नुहंती मात्र वर्तमान से सजीव जीवित। धर्मशास्त्र जेपरि कहे जो शक्ति यीशु को मृत्यु उठाई से प्रथम पुनरुत्थान दिवस रे से शक्ति आमको मध्य आज मृतमान को मध्य उठाई पारिबो जदि तांकर आत्मा आम मध्य वास करते। समस्त प्रकार हताशा विच्छेद परीक्षा जीवन समस्त परिस्थिति रे पुनर्थित ख्रीष्ट आम सहित रहिबे जदि आमे विश्वास द्वारा तांको उपरे भरोसा रखिबा। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो पोस्टाज्ञा को परिवार को प्रभु ए भरोसा रे सदा सर्वदा रखंतु। पुणी आगामी दिन रे प्रभुंकर गौरव उद्देश्य रे बहुल भाव रे व्यवहार हुंतु। पुनर्बार प्रत्येकों को नमस्कार एवं धन्यवाद दे रियल मिनिस्ट्री रो पोस्टाज्ञा को निकट मध्य कृतज्ञता ज्ञापन करी आज रे ब्लेसेड रिजरेक्शन डे रे प्रत्येकों को हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा जनाए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर ग्रीटिंग सामान को मध्य आज रखिथिबार आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड माँ। आसंतु गोटे उच्च करताल देबा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आमान को गहण रे उपस्थित हेले पुनी सुंदर ग्रीटिंग्स माध्यम रे आज रो रिजरेक्शन डे रो सुंदर ग्रीटिंग सामान को प्रदान करिथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। प्रेज द लॉर्ड माँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करंतु ए प्रकार दीर्घाई देई आपन को आमान को गहण रे रखि थांतु। ईश्वरकर गौरव और महिमा करि माने मते। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु पुनर्बार ए समय रे आमाने पुनी थरे आ प्रभुंकर गौरव करबा को जिबा गीत द्वारा आ प्रभु महिमान्वित हेबे। आज आमान को गहण रे पुनर्बार आज ए समय रे गीत नै आसुछंती एक स्पेशल गीत नहीं आसुछंती विजय दीप भाई जहाँकर ना शुणिले कि प्रत्येक जूम जाने तांकु पुणी विजय दीप भाई जहाँकि मु कहबाकू चाहे जेमती कि दीप जेमती घर को उज्जवल करे से प्रकार जेतेबेले विजय दीप भाई जूम माध्यम को आसंती तांकरी आराधना नहीं तांकरी गीत नहीं तो समस्त जूम चल चंचल हो जाई थाए। आ समस्ते चल चंचल हुअंती आ तांकर से आराधना रे शामिल हेबा निमंते तासंतु आमाने एक उच्च करताल दे विजय दीप भाई को आमाने स्वागत जणाइबा एक स्पेशल सॉन्ग माध्यम। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड भाई। इस समय आपनकर एक प्रेज द स्पेशल लॉर्ड, सॉन्ग प्रेज द दे आ लॉर्ड, प्रभुकर गौरव करबा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर आह्वान मो ए प्रकार एक्चुअली बहुत आभारी अटे ए प्रकार माने आह्वान निमंते धन्यवाद। आपण समस्त प्रेम और समस्त प्रार्थना आशीर्वाद और समस्त ब्लेसिंग अच्छी से प्रभु धन्यवाद दूची। अवसर प्रभु बहुले दासगण को दासगण समस्त ख्रीष्टियन नमस्कार और प्रेज द लॉर्ड जनाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब प्रभु परमेश्वर बहुमानित हुंतु। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ईस्टर संडे रे मो बहुत ब्लेसिंग अटे कारण ये मीटिंग से आसी प्रकार सुजोग मिलते प्रभु दास होस्ट को धन्यवाद दिए। कि आज स्पेशल सॉन्ग्स गाइबा निमंते खुली को गीत गाइबा ताले परमेश्वर जहाँ देवे ताहा मैं गाइबा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को महिमा करिबा आउ से परमेश्वर को मैं गौरव देबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आसो तो परमेश्वर को महिमा करिबा। हालेलुया।
Praise the Lord. Hallelujah. आज यीशु जिंदा है. आमेन. तो ये खुशी का दिन है. आमेन. हालेलुया. आनंद का दिन है. आमेन. समस्त কথা দুই সমস্ত জানিয়ে চলে বলে এই গীত সমস্ত গাইবা. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आमीन. जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया. जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया और भी अनेकों अनेकों अद्भुत कार्य को किया. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. आइए मिलकर उसकी तारीफ करें. आमीन. हालेलुया. प्रभु तेरी स्तुति हो. जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया. जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया. जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया. जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया. आज हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. हालेलुया. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. हालेलुया. आओ सभी, वो बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है. आमीन. वो परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि वो जिंदा खुदा परमेश्वर है. हालेलुया. से महान परमेश्वर की स्तुति महिमा करिबा. अभी आओ सभी, वो बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है. आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है. बताने आए हैं. आमीन. हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आमीन. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. हम बताने आए हैं, हम सुनाने आए हैं. Thank you, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, sir. प्रेज द लॉर्ड है जी ना. बहुत बहुत धन्यवाद.
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ମହିମା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସିଲେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହିଅଛୁ। ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ ପୋଏମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ଆଉ ରଜନୀ ନାୟକ ସିଷ୍ଟର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ ପୋଏମ୍ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କରତାଳ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ଏଇ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଏମ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେବା ଏବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପବିତ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏକ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆସ ଦେଖ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆସ ଦେଖ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି 3 ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଅଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି 3 ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ। ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ। ଯଦ୍ୟପି ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଯଦ୍ୟପି ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦ୍ୟପି ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ହାତେ ଧରି ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମର ଆକୁଳ ଅନ୍ୱେଷଣ। ହାତେ ଧରି ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମର ଆକୁଳ ଅନ୍ୱେଷଣ। ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ସରୁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ରହିଅଛି। ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ସରୁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ରହିଅଛି। ପିତର ଯୋହନଙ୍କ ଭୟ ମିଶା ଅଶ୍ରୁ, ପିତର ଯୋହନଙ୍କ ଭୟ ମିଶା ଅଶ୍ରୁ। ଦୂତମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି, ଦୂତମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ବଞ୍ଚିବ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ବଞ୍ଚିବ। ଯେ ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ତାକୁ 2 ଥର ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯେ ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ତାକୁ 2 ଥର ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେ 2 ଥର ଜନ୍ମ ନିଏ ତାକୁ ଥରେ ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେ 2 ଥର ଜନ୍ମ ନିଏ ତାକୁ ଥରେ ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ପ୍ରେରିତ ମାନେ ମହାଶକ୍ତି ସହ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତ ମାନେ ମହାଶକ୍ତି ସହ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଶେଷ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ଶେଷ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବେ। ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପୋଏମ୍ ନେଇକି
आज आम गहण आसी सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर पोएम जहाँ कि मु भाभी भी नथिले ए प्रकार पोएम आ बहुत सुंदर भाव लिखिं आ बहुत सुंदर भाव पठन कर शुणई सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रभु आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु। आ जेते बेले भी रजनी नायक सिस्टर ना आसे सब बेले मते सेई जो थरे आमानकर गोटे प्रोग्राम थिला इमानुएल रे ना रियल मिनिस्ट्री रे सेते बेले से गोटे ए प्रकार पोएम गोटे नै आस्थिले सब बेले मो मन भितर सेटा ही घारी होथाय। बहुत सुंदर पोएम सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीर्वाद करंतु। आसंतु ए समय पुनर्बार माने पुनर्बार से गीत निकट को आमाने फेरी जिबा आ प्रभुंकर गौरव करबा महिमा करबा। ए समय रे आमान गहण रे अति सुंदर भाबरे आ स्वामी स्त्री बसी प्रभुंकर गौरव करूछंती। ए वृद्ध समय रे मध्य मोर प्रिय बापा आ माँ आ दुई जण जाक प्रतिटी समय रे प्रतिटी जूम रे से माने दुई जण एकाठी बसी प्रभुंकर गौरव करि थांती, प्रभुंकर महिमा करि थांती। तांको मो प्रभु श्री कृष्ण को मधुमय नाम रे मोर अति प्रियर बापा माँ प्राण रंजन पाणी बापा और पाणी माँ को मु प्रभु श्री कृष्ण को मधुमय नाम रे स्वागत जणाए। प्रेज द लॉर्ड बापा, प्रेज द लॉर्ड माँ। आई Praise the समय रे Lord. आपणकर समय आपण एक स्पेशल सॉन्ग दे आपण को आपण आमान को आगो को कढाई नियंतु। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Happy Easter for all of you. प्रभुंकर महानामर धन्यवाद मते बहुमूल्य सुयोग देइथिबारु। प्रथमे मु गोटी माने ग्रीटिंग्स देबी तापरे मु गीत गाय पय चेष्टा करबी। महामहिम परम धन्य पवित्र प्रेमिक ईश्वरंकर महानामर धन्य हेउ। जगतर सृष्टिर आकर पिता ईश्वर तांक दया की अपार। जगतर सकल सृष्टिर करी समापन पुणी अवशिष्ट कार्य समाप्त निमंते रखिले आपणा एकमात्र पुत्रंक पई स्थान। हजार हजार वर्ष पूर्वे होइथिला भविष्यत बाणी मान 2024 वर्ष पूर्वे करिथिले जीशु आगमन साधिबाको आम पापर परित्राण। षष्ठ बाणी रे करी घोषणा देई निज प्राण 3 दिनर होई पुनरुत्थान देइछंती आम माननकु अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसंतु गोटे गीत में बोलिबा से पुनरुत्थान संपर्क गीत। पापी तोर पाप आजी एला अवसान। हालेलुया। समस्त तान मानंतो जेतु आज आमनकर पापर अवसान से 2000 वर्ष पूर्वे घटाइछंती सेही उद्देश्य रे गोटे गीत गाइबा चाहे। पापी तोर पाप आजी एला अवसान। मृत्युंजय ईशासुत हे मृत्युंजय ईशासुत जगत जन राजन हे पापी तोर पाप आदि हेला अवसान। पापी तोर पाप आदि हेला अवसान। कबर तीरे खोजी खोजी गीत गाए। कबर तीरे खोजी खोजी गीत गाए। तोर अति प्रिय तोर अति प्रिय विदुरित मोरियम। पापी तोर पाप आदि हेला अवसान। पापी तोर पाप आदि हेला अवसान। कालो बोरी कालो बोरी तासुणी तो गीत कालो बोरी तासुणी तो ढाली दिए। तृतीय दिवस আজি तृतीय दिवस আজি
ତୃତୀୟ ଦିବସେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସେ ଆଜି ହେଲା ତୋର ପାପି ତୋର ପାପ ଆଜି ହେଲା ଅବସାନ ପାପି ତୋର ପାପ ଆଜି ହେଲା ଅବସାନ মৃত্যুঞ্জয়ী জগত জন পাপি তোর পাপ হেলা অবসান পাপি তোর পাপ হেলা অবসান Praise the Lord, hallelujah. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାପା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ମହିମା ହଉ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ସାଇଟ୍ ରେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ପାଣି ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଣି ମାଙ୍କର ବାଜା ଯଦି ନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଗୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗି ନଥାନ୍ତା। ପାଣି ମାଙ୍କର ବଜା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକର ତାଳ ଦେଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାପା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ ରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହୃତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Thank you so much. Praise the Lord. ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଏକ ପଏମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ବିନୋଦ ପାଲ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହ୍ୟାପି ଇଷ୍ଟର। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ହ୍ୟାପି ଇଷ୍ଟର। ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲଜ୍ଜା ହେତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ କହିବି। ମୁଁ ଖଜୁରୀ ବହଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସମୟ ଦେବେ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ମୁଁ କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର କୃଷ୍ଣ ନମସ୍କାର। ସେହି ଦିନ ଘଟିଲା 3 ଘଣ୍ଟା ଦେଶରେ ଅନ୍ଧକାର, ଅନୁତାପ ନୁହେଁ ପାପୀ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର। ଏଲି ଏଲି ନାମା ସବକ୍ତାନି, ଏହା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ। କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀରେ, ସମାପ୍ତ କଲେ ସେ ଷଷ୍ଠ ବାଣୀରେ। ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ମସ୍ତକ ଅବନତ, ପିତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ। ସପ୍ତ ବାଣୀ ସେ କଲେ ସମାପ୍ତ, ହେଲେ ସେ ସମାଧି ସ୍ଥିତ ପାପୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ। ତୃତୀୟ ଦିବସେ ଉଠନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସୁତ, ଆଜି ପ୍ରାତେ ଆମେ ହୋଇଛୁ ଉପସ୍ଥିତ। ପାଳିବା ଆମେ ପର୍ବ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ହୃଦୟ ହୋଇବେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଆମ ଜୀବନେ ଏକ ସୁସମାଚାର, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଏମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଏମ୍ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ନାଚିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା, ଝୁମିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଗୌରବ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଜୁମ୍ ର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି
आमानकर अति प्रिय आज्ञा रेवरेंट राजेश लिमा आज्ञा तांकु आसंतु गोटे उच्च कर ताल दे आमाने आगो को आह्वान करबा परमेश्वरंकर गौरव करबा निमंते एक स्पेशल सॉन्ग द्वारा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। गतकाली तांकर जन्मदिन भी थिला आजिर जन्मदिन रो प्रथम दिन राजेश लिमा आज्ञा मते सुनी पारुचंती? हाँ हाँ यस मैडम शुणुची आज्ञा ए समय आपणकर आपण आमान को आगो को एक स्पेशल सॉन्ग दे आउ आगो को पढ़े नबा हेबे आमे समस्त वीडियो ऑन करबा आ समस्त आज्ञा को दे आमाने प्रभुंकर गौरव करबा। उपस्थित प्रत्येक को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार एवं हैप्पी रिजरेक्शन डे। आसंतु आमे गोटे गीत गाय माने प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करबा। मरण विजयी मरण विजयी मृत्यु नाहुड भांगी से हेले मृत्युंजयी हालेलुया। मरण विजयी मरण विजयी ग्लोरी मरण विजयी मरण विजयी मृत्यु नाहुड भांगी से हेले मृत्युंजयी मरण विजयी मरण विजयी जीशु राजा मोर सर्वबले बलियार जीशु राजा आमर सर्वबले बलियार निज बले जय कले मृत्यु पापात्मा गड़ जाओ बहन भाई शुभ संवाद नहीं जाओ बहन भाई शुभ संवाद नहीं मृत्यु नाहुड भांगी से हेले मृत्युंजयी हालेलुया। मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी उड़े जय पताका बाजी उठे मधु गीतिका पुलकित हुए चित फुटी उठे कलिका आलोक भीतरी जीवन संचारी आलोक भीतरी जीवन संचारी सयतान बंधन से देले जे खोली मरण विजयी मरण विजयी मृत्यु नाहुड भांगी से हेले मृत्युंजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी जेते दुख अनल करे दाह
जाहि सुख शांति पाए अपार उठी चंती से ही खबर पिटाई उठी चंती से ही खबर पिटाई मृत्यु नाहुड़ भांगी से हेले मृत्युंजयी मरण विजयी मरण विजयी ग्लोरी मरण विजयी मरण विजयी मृत्यु नाहुड़ भांगी से हेले मृत्युंजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय से मरण विजयी आ से परमेश्वर जय हो धन्यवाद थैंक यू आमेन 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 धन्यवाद आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद जेते बेले भी राजेश लिमा आज्ञा वर्शिप करबा निमंते आसंती आमानकर मन हटी न थाए ए मोबाइल सामनारू आउ पुणी इच्छा होउथाए गोटे परे गोटे गीत सुनिबा निमंते आउ आज्ञाकर गीत सेई प्रकार आउ प्रभु तांको सेई प्रकार प्रभु सेई ज्ञान देइछंती बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा प्रेज द लॉर्ड मु तो सब बेले आज्ञा को कहे मोर देह जेबे खराब हेबो आज्ञा गोटे गीत द्वारा आराधना करदेले मु संपूर्ण सुस्थ हो जीवी सेई प्रकार शक्ति अछि आ आज्ञाकर आराधना रे बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रभु आशीर्वाद करंतु आसंतु अति सुंदर गीत गुड़ाक गाई प्रभुंकर गौरव करिथिबा दास मानक पाई पुणी प्रभुंकर से गौरव निमंते पोएम कहिथिबा पुणी ग्रीटिंग्स देइथिबा समस्तक पाई एक उच्च कर ताळ देई आमाने समस्तक धन्यवाद अर्पण करिबा बहुत बहुत धन्यवाद समस्तक प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रभु ही प्रतिटी विषय दे गौरवान्वित हुअतु आसंतु आमाने एई समय रे बहुत समय हे गलानी आमाने ईश्वरंकर जीवंत वाक्य श्रवण करिबा को जिबा आउ ए समय वाक्य श्रवण करबा पूर्व संक्षिप्त रे आमाने प्रार्थना करबा आ ए समय मो अनुरोध करे आमानक मध्य रे डेविड लिमा आज्ञा अछंती प्रेज द लॉर्ड आज्ञा डेविड लिमा आज्ञा मते सुनी पारुछंती Praise the Lord, sister. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड आज्ञा ए समय रे संक्षिप्त रे प्रार्थना करंतु आराधना करिथिबा आज्ञा मानक पाए पुणी पोएम नै आस्थिबा दीदी पुणी आज्ञा पुणी अति सुंदर भाबरे ग्रीटिंग्स देथिबा मीनाक्षी पात्र मां को प्रभु ठारे समर्पित करी प्रार्थना करंतु पुणी आज आमानक गहन रे आज रे पुनरुत्थित दिवस रे ईश्वरंकर से जीवंत वाक्य नै आसीथिबा आमानकर रेवरेंड अजय लिमा आज्ञा को पई प्रार्थना करंतु समस्तଙ୍କୁ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ हेपी पुनरुत्थान आसन्तु आमने प्रार्थना करिबा आहे आमनकर स्वर्गस्थ पिता सन्याधिपति सदा प्रभु ए सुंदर समय निमंते आजिर पवित्र दिन निमंते प्रभु तुमको विश्वास करुथिबा प्रभु विश्वासी मानकर निमंते प्रभु आज गोटे महान दिन रे बड़ दिन रे आममानकु तुमरी पवित्र चरण तळे बसी सेवा उपासना करिया पई आराधना करिया पई ए सुंदर सुजोग देइथिबार तुम नाम को धन्यवाद देउछ तुमर स्तुति करूछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु प्रकृत रे तुमे केते महान परमेश्वर प्रभु मृत्यु रज को प्रभु तुमे छिंडेई अछ आ मृत्यु को प्रभु आउ प्रभु तुमे चूर्ण विचूर्ण करियछ प्रभु सेइथि पई माने तुमको धन्यवाद देउछ तुमर स्तुति करूछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु प्रभु तुम्हें मृत्युर नाहुड़ को भांगी पुनर्जीवित हो प्रभु आमनकर गहन रे रहिबा पई तुम्हें इच्छा करूछ कि तो एई समय रे आमने प्रार्थना करूछु जो माने प्रभु पार्टिसिपेट करिसंती प्रिसाइडिंग करथिबा तुमर दासी को पुनी प्रभु पोएम रे प्रभु आमन को सुनैथिबा
ତୁମର ଦାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଗୀତରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମେ ଯିଏ ଅଛ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ତୁମର ସେଇ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ବକ୍ତାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣଦିଆ ପୁତ୍ର ନାଜରେତୀୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଅଳ୍ପ ବର ମାଗିଲି ପିତ, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଝର ସହିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ବସିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମମାନେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଲିମା ପରିବାରରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମା ଆଉ ସୁରଙ୍ଗିନୀ ଲିମା ମାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆଉ ଅଜୟ କୁମାର ଲିମା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତ 119 ପର୍ବ 103 ପଦ। ମୋ ତୁଣ୍ଡକୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ କିପରି ମଧୁର, ହଁ ମୋ ମୁଖକୁ ତାହା ମଧୁ ଅପେକ୍ଷା ମଧୁର। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସେଇ ମଧୁର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ଆମମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। এই সময় Praise the Lord, ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଆପଣ praise the Lord. ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। Praise the Lord. ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରୁ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥାଉ ଥାଉ ସେହି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହାନ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ରେଜରେକ୍ସନ ଡେ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କରି ସେଇ ପବିତ୍ର, ମହାପବିତ୍ର ଏବଂ ମହାନ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରୁପର, ଏହି ସଂଗଠନର ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ନ କରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା ମାର୍କଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିବା। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଟିକେ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତଥାପି ଆମେ ମାର୍କଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିବା। ଦୟାକରି କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବିଶ୍ରାମ ବାର ଗତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ, ଯାକୋବଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ସଲୋମୀ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଖାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ପୁଣି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେମାନେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର କୁହାକହି ହେଉଥିଲେ, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧି ଦ୍ୱାରରୁ ପଥରଟା ଗଡ଼ାଇ ଦେବ, କାରଣ ତାହା ଅତି ବୃହତ୍ ଥିଲା। ଏପରି ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଥର ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେମାନେ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ଯୁବାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଅତିଶୟ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ନାଜରୀତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ। ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓ ପିତରଙ୍କୁ କୁହ,
ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାହାରି ସମାଧି ନିକଟରୁ ପଳାଇଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିଲେ ଓ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ପାଠ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ସୁପରିଚିତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରିଥାଉ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଏହା ନୂତନ ନୁହେଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେହି ପରିଚିତ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ଶୁଣିଅଛୁ, ପ୍ରଚାର କରିଅଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ସେଇ ଅଂଶ ରହିବ ଦୂତଙ୍କର ସେହି ସମ୍ବାଦ, ଯାହା ଆମେ ପାଉଛୁ ସେଇ 6 ପଦରୁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ। ତାପରେ ସେ କହନ୍ତି, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ଏକ ଉତ୍ତମ, ଏକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦୂତ ଜଣାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାର, ତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦର ସେଇ ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଆସ ଏବଂ ଦେଖ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିଲି ସେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ସେ ସେତିକିରେ ସେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ, ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଦିଅନ୍ତି। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେଲା ପରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି। କଣ? କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓ ପିତରଙ୍କୁ କୁହ, ଏହି କଥା କୁହ। କେଉଁ କଥା? ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକି ସମ୍ବାଦ ବାର୍ତ୍ତା ଦୂତ ସେଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୂତ ମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୂତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆମ୍ବାସଡର ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଖବର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ପୁରାତନ କାଳରେ ରାଜା ରାଜୁଡା ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଦୂତ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ନେଇ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଦୂତ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବରେ ସେ 2 ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋଦୋମର ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାମସନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଘୋଷଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଚାଲି ଆସିବା,
आमे देखिबा बाप्तिजक जोहनक जन्म घोषणा करिबा निमंते दूत को पठा जाइतिला लूक 10 प्रथम अध्याय रे आमे देखु तापर जदि आमे देखिबा मरियम को गर्भधारण घोषणा करिबा निमंते दूत मानकु दूतଙ୍କୁ प्रेरण कर जाइतिला तापर जदि आमे देखिबा ख्रीष्टन को जन्म घोषणा करिबा निमंते मेषपालक मानक निकट को दूत मानकु प्रेरण कर जाइतिला कथा रहिछि एही भଳି भाबरे बाइबल मध्यरे विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार परमेश्वर को बात लोक मानक निकट रे प्रकाश करिबा निमंते दूत माने व्यवहृत होइथिले एथिरु जणा पड़े जे जेतेबेले परमेश्वर एक अत्यधिक महत्व विषय घोषणा करिवार थाए से प्रायतः स्वर्गदूतଙ୍କ माध्यम से ही वार्ता पठाती हाँ पुरातन नियम रे आमे सेही भविष्यत वक्ता मानक विषय रे जानू किंतु जेतेबेले अति महत्वपूर्ण वार्ता परमेश्वर लोक मानक जणाइबा पई जानती से विशेष करी दूत मानक व्यवहार करती आजिर पाठ्य रे मध्य आमे जने दूतଙ୍କୁ देखू जे एक घोषणा करती जहा कि प्राय 2000 वर्ष पर मध्य एई विश्व रे आज प्रतिध्वनित हेउची से 2000 वर्ष पूर्वरु से दूतଙ୍କ द्वारा परमेश्वर जेउ वार्ता प्रेरण करथिले जेउ वार्ता देइथिले ता आज मध्य एई विश्व रे प्रतिध्वनित हेउची प्रिय बंधुगण से पुनरुत्थानर दूत एई विशेष वार्ता ऊपर जहा कहिथिले आसंतु आमे से ऊपर आज चिंता करिबा आलोचना करिबा एई पवित्र दिवस रे एई यीशु ख्रीष्टंकर विजय दिवस रे जे मृत्युर नाहुर भांगी से आउ विजय होइथिले एई परिस्थिति रे एई दिवस रे आसंतु आमे से दूतक वार्ता ऊपर आमे किछि आलोचना करिबा प्रिय बंधुगण से प्रथम पुनरुत्थान सकाळ रे जेतेबेले समग्र संसार रे धीरे धीरे प्रभात हेउथिला सेतेबेले एक स्वतंत्र दूत एक विशेष वार्ता प्रदान करथिले जहा कि अति गुरुत्वपूर्ण थिला एवं वर्तमान पर्यंत ता गुरुत्वपूर्ण अटे सेही रविवार सकाळे जेरुसालेम स्थिर एवं अंधकार रास्ता रे जीवा बेले से क्षुद्र महिला मानक हृदय भୟରେ कंपमान होइथिला से दिन से माने सेही व्यक्ति को समाधि निकट को जाउथिले से माने जहा को समस्त ख्रीष्ट बोली से माने समस्त ख्रीष्ट बोली विश्वास करूथिले जो व्यक्ति को पाई से माने समस्त विषय को परित्याग करि देथिले आमे बाइबल मध्य देखू से माने निज गृह परित्याग करी सेही यीशुको सेही आउ ख्रीष्ट बोली विश्वास करूथिबा व्यक्ति को पछे पछे से माने गमन करू अछंती बाइबल रे कहा जाए से माने निजर किछि किछि अर्थ किछि किछि विषय मध्य से माने दान आकार रे देई से व्यक्ति को पछे पछे बुलुछंती जहा को से माने ख्रीष्ट बोली विश्वास करूथिले आज सेही व्यक्ति को मर शरीर को देखिबा पई से माने जाउछंती से माने सेही व्यक्ति को समाधि निकट को जाउथिले जे तांको निकट को आसी समस्त को जीवन देवार प्रतिज्ञा करथिले समस्त को अनंत जीवन देवार प्रतिज्ञा से करथिले किंतु वर्तमान से निजे मृत चिंता करंतु सेही महिला मानक मन रे केउ भाव जात हेउथिबो जहा को से माने भाबुथिले एही व्यक्ति ख्रीष्ट अटंती एही व्यक्ति प्रतिज्ञा करंती जे से आम मानक जीवन प्रदान करिवे किंतु सेही व्यक्ति आज मृत निश्चित भाव रे से माने कबर निकट रे पहुंचीबा समय द्वंद्व रे पड़ जाइथिले एवं सेमानक बुद्धि बणा ही जाइथिला प्रिय बंधुगण से माने हत बुद्धि हेउथिले तापरे कबर द्वार ढंका जाइथिबा विराट पत्थर विषय मध्य से माने चिंतित थिले सेमानकर चिंता थिला जे से माने की परे से यीशुଙ୍କ शरीर निकट को जाई परिबे एही केवल 3 जण महिला की परे एक 100 पाउंड ओजनर एक पत्थर हटाइबा को से माने साहस करि पारंती जाइछंती किंतु साहसर सहित मन मध्य द्वंद्व रही
मन मध्य चिंता रही किए आम मान निमंते पत्थर गोड़ाई देव এই প্রভাতরে কি ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରହି ନ ପାରନ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଠାରୁ ବିରାଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗମନ କରୁଥିଲୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମୃତ ମନରେ ଅତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି प्रिय बंधुगण जेतेबेले सेमाने समाधि निकटरे पहुंचती पत्थरती गड़ा जाइथिबा देखिले एवं रोमियो सैनिक माने समाधिर चारि पाखरे मृत व्यक्ति मानक परि पड़िथिबा देखि सेमाने आश्चर्य होई गले जहाकि आमे पढ़ू माथ्यू रचित सुसमाचार से 28 अध्यायर 4 पदरे लिखा जाए सेठारे सेमाने पहुंचती पत्थरती गड़ा जाइथिबा देखंती रोमियो सैनिक मानक जो माने जगी बसी प्रहरी भाव से मृत व्यक्ति मानक परि पड़ी रही देखि आश्चर्य हो जाती यह देखि से कबर पाखक दौड़ी गले एवं देखिले जे जीशु को मृतदेह उभेई जाइछे हालेलुया जीशु को मृतदेह उभेई जाइछि सेमानक हृदय भय कंपमान हो जाउछि हठात से महिला माने पत्थर उपरे बसी जड़े युवक को देखती ध्यान दियंतु केवल 3 जन दुर्बल महिला प्रभात समय अति प्रभात उज्जवल हुई नाही कबर मध्य को जीवा बाहरुचंती मनरे ऑलरेडी संदेह जात होईची भय रही हठात से माने जड़े युवक को सफेद वस्त्र देखती शुक्ल वस्त्र देखती कौन भावी प्रिय बंधुगण मु गोटे विषय कहवाई चाहिए आजिकल मु सेरंगे अच्छी ग्राम को आसी गत 2 दिन है बापा समाधि से बांधिबा विशेष कर मुझी समाधि बांधिबा मिस्त्री मान को खोजी खोजी आम हैरान होचु सौरा भाई मानू जदि आम अप्रोच करू से माने कहउछंती ना 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 आम समाधि बांधिबू नाही मन रे गोटे भय अच्छी समाधि मध्य कबर मध्य को जाई समाधि बांधिबार सेठारे भूत प्रेत रहंती बोली से मानको मन रे गोटे भय रहिछि माने से माने निजे मुखरे प्रकाश करंती अनेक व्यक्ति आमको कहले आज्ञा आम समाधि बांधि पारिबु नाही क्षमा करंतु कारण सेठारे शैतान रहंती सेठारे भूत रहंती प्रिय बंधु चिंता करंतु ए 3 जण दुर्बला महिला मानक विषय रे अति प्रभात आउ सूर्य किरण पड़ी ना आलोक पड़ी ना अंधार अच्छी से समाधि मध्य को जाती एवं से माने देखती जड़े व्यक्ति शुभ्र वस्त्र परिहित पत्थर उपरे बसी कंपमान होउछंती से माने सही दूत से मानको भयभीत हेबा देखी से मानको सहित कथा हेबाकु लागिले एवं यह करने द्वारा से सेमानंकु एक आशार वार्ता प्रदान करते ध्यान दियंतु आशार वार्ता आज से वार्ता उपर आम आलोचना करबा किछि समय आसंतु से दूत देइथिबा से वार्ता उपर आम आलोचना करू प्रथम विषय एक शांतिपूर्ण वार्ता अटे दूत जो वार्ता देइथिले एक शांतिपूर्ण वार्ता भयभीत मध्यरे द्वंद्व मध्यरे कन्फ्यूजन रे एक शांतिपूर्ण वार्ता कौन आश्चर्यचकित हुआ नहीं आश्चर्यचकित हुआ नहीं जेतेबेले से आश्चर्यचकित शब्द को ग्रीक बाइबल रे मु देखुथिली सेठारे ए भली कुआ जाए एकथाम बेस्ते तार अर्थ हताश हो नहीं भयभीत हो नहीं आश्चर्यचकित हो नहीं डू नॉट बी अमेज्ड बोली अंग्रेजी रे कहा जाए गोटे क्रिया वर्ब एवं इंपेरेटिव वर्ब सेटा जहाँकि गोटे आउ आज्ञा देवा क्रिया ताहा इंपेरेटिव प्रेजेंट एवं पैसिव वॉइस रे व्यवहार करा जाए एवं सेकंड पर्सन प्लूरल
ଏକ୍ତାମ୍ବିସ୍ତେ ବୋଲି ତାହା ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୁଅ ନାହିଁ ବା ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ ବା ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ମହିଳା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାକି ଶାନ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1:7 ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୟର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଠାରେ କୁହାଯାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ଶାନ୍ତିଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଏକ ଶାନ୍ତିଜନକ ବାର୍ତ୍ତାର ସହିତ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସେ, କାରଣ 2000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁରୁ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଆଣେ। ଜୀବନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଇ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ଶାନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ 7:25 ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବାର୍ତ୍ତା ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା। ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବାର୍ତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁରୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣର ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଯୋହନ 11 ଆମେ ଯଦି ପଢିବା 25 ଏବଂ 26 କୁହାଯାଏ, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ଓ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ସେ କହନ୍ତି, ଏହା କଣ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁରୁ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଏବଂ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଅନନ୍ତତାର ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ପରିତ୍ରାଣର ଶାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତତାର ଶାନ୍ତି। ଯୋହନ 14:1-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନନ୍ତତାର ଶାନ୍ତି। ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତର ଶାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:13-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି, ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦୂତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା, ଆମ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣର ଶାନ୍ତି, ଆମ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଶାନ୍ତି, ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତତାର ଶାନ୍ତି ସେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଶକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସେ ଦୂତ କହନ୍ତି, ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ଶକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କୋଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କବରରେ ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଏଗେର୍ଥେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗେର୍ଥେ ଆଉ ସେଇ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। He was raised, ଇଂଲିଶରେ he was raised, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଇମ୍ପେରେଟିଭ କ୍ରିୟା।
এবং প্রেজেন্ট টেন্স প্যাসিভ ভয়েস রে কুয়া যায় হি ওয়াজ রেজড এবং সেকেন্ড পারসন প্লুরাল হি ওয়াজ রেজড দেখো শক্তির বার্তা সে তাଙ୍କୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରେ ରଖି ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଉ ରଖି ନାହିଁ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ଉଠିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲାଜାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ ଯୋହନ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାଇନ ନଗରର ସେ ବିଧବାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲୁକ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଜାଇରସଙ୍କ ଝିଅ ମାର୍କ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ରିଜସିଟେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ରିଜସିଟେସନ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରେଜୁରେକ୍ସନ ରିଜସିଟେସନ ଏବଂ ରେଜୁରେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯାହାକି ପୁନର୍ବାର ପତିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯାହାକି ଆଉ ଥରେ ପତିତ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ରିଜସିଟେସନ ଏବଂ ରେଜରେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର କେବଳ ରିଜସିଟେସନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରେଜରେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ଅନୁରୂପ ସେହି ସମାନ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଂଶୀଦାର ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଯେଭଳି ସେଦିନ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା ସେ ଶକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଂଶୀଦାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି ସେଠାର ଅଂଶୀଦାର ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବିତ ରହିବା ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବିତ ହେବା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ରୋମୀ ତାର 6:8 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମରିଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ସେଇ 2 ତିମୋଥୀ ତାର 2:11 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କୁହାଯାଏ ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟୱର୍ଦି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମରିଅଛୁ ତେବେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଶକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଯାହାକି ଯୋହନ 10:10 ପଦରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏହି ମହାନ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଶେଷରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଯିବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆଗମନ କରିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ ସେତେବେଳକୁ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରାଯିବେ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 4:13-18 ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି କେତେ ମହାନ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅପରାଧ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଅଛୁ
बहुत बड़ बड़ चोर मान को देखी आसीअछु ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଏହି ହେଉଛି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ। କାହିଁ ଆସିଥିଲା ସେ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମହାନ ଚୋର ଗୁଡିକ ବିରାଟ ଚୋର ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଅତି ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ପାପୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି କିପରି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ। ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି will never change someone। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହିଁ ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ କୌଣସି ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଉ ଜୀବନ ଯିଏ ଧାରଣ ନ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 5:17 ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କୁହାଯାଏ, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ସବୁ ନୂତନ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ନୂତନ ହୋଇଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଇ ହେଉଛି ସେଇ ନୂତନକରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶକ୍ତି ନୁହଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା। ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଶକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା। ତାହା କେବଳ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନଥିଲା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତାର ବାର୍ତ୍ତା। ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ତାହାର ବାର୍ତ୍ତା ସେଇ ଆଉ 6 ପଦର ସି ଅଂଶରେ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା 6 ପଦର ଏ ଅଂଶରେ, ଯାହାକି କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଶକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ବା ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା 6 ପଦର ବି ଅଂଶରେ କୁହାଯାଏ, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମହାନ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତାର ବାର୍ତ୍ତା, ସେଇ 6 ପଦର ସି ଅଂଶରେ କୁହାଯାଏ, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, he is not here। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ପରି ସେ ଦେଖାଗଲେ, ସେ ଜଣାଗଲେ। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମକୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଯୀଶୁ ସେଇ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିଥାଉ ଯେ କାହିଁକି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ରହେ। ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରୀକରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହାପ୍ଟୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଛୁଇଁବା ନୁହେଁ, ହୋଲ୍ଡ ଅନ୍, କ୍ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ଦେଖିବେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବୋଧ ହୁଏ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଜେଭି ଭର୍ସନରେ ଆମେ ଦେଖିବେ, ଡୁ ନଟ୍ କ୍ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଟୁ ମି, ହୋଲ୍ଡ ଅନ୍, କ୍ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍, ଟଚ୍। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାର୍ମ, କ୍ଷତି କରିବା। ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, ମତେ ଛୁଅ ନାହିଁ, ମତେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ, ଏଇଭଳି ଅର୍ଥ ହେଇପାରିବ ସେଇ ହାପ୍ଟୋର। ତ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶେଷ କରି କୁହନ୍ତି ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଛୁଅ ନାହିଁର ଅର୍ଥ ନେଇ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ରହିଯାଉ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡକୁ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି କରିବାର ଅଛି।
मते अनेक कार्य करिवार अछि आ पिता निकट को एपर्यंत जाई नाही मोर अनेक कार्य करिवार अछि सेही अर्थ सेठारे प्रकाश करे से जाहु एक महाजाजक भावरे जीशु जगतर समस्त प्रायश्चित करबा निमंते दया सिंहासन उपरे रक्त उत्सर्ग करबा आवश्यक थिला बलिदान हो गला प्रिय बंधुगण क्रूस उपरे बलिदान हो गला किंतु सेही रक्त दया सिंहासन उपरे उत्सर्ग करा जाई नथिला से पर्यंत उत्सर्ग करबा आवश्यक थिला आपण जेतेबेले पुरातन नियम को चली जिवे सेठारे सेही भली करा जाउथिला जहा कि लेखा जाए एव्री पुस्तक तार एप्रिय मानक निकट को पत्र 9 अध्याय 6 रु 14 जदि आमे आपण माने पढिबे ध्यान दियंतु एब्रिय मानक निकट को पत्र 9 अध्याय 6 रु 14 सेठारे एही विषय कहा जाए जे ख्रीष्ट वर्तमान उत्तम विषय महाजाजक स्वरूप उपस्थित होई सेई सृष्टि विभिन्न अहस्तकृत महत और श्रेष्ठतर तंबू दे जाई छाग और गोवत्सर रक्त नुहे मात्र अपना रक्त घेनी एकाथर के महापवित्र स्थान प्रवेश करी अनंत मुक्ति साधन करियछंती आपण मन दया करी परे पढि नियंतु अति सुंदर भाषा लिखा जाए जे भली पुरातन नियम रे बलिदान करा जाउथिला तंबूर बाहरे एवं से बलिदान रक्त नहीं महाजाजक से दया सिंहासन सम्मुखरे परमेश्वर सम्मुखरे अर्पण करुथिले से महापवित्र स्थान रे सेही बळे जीशु ख्रीष्ट से क्रूस ऊपर तो बलिदान करदेले किंतु सेही रक्त नहीं से परमेश्वर को सेही सिंहासन दया सिंहासन ऊपर रक्त उत्सर्ग करिवार आवश्यक थिला सेही कार्य से वर्तमान करिवार अछि क्रूसरे करि नथिले से कार्य क्रूसरे केवल बलिदान होइतिला आपण मन दया करी पढंतु एब्रियो सेही वाक्यांश को 9 अध्याय 6 रु 14 अति स्पष्ट भाव लिखा जाए बलिदान तो कर दिया जाइतिला किंतु सेही रक्त को नहीं पुनरुत्थित हैला परे सेही रक्त को नहीं से दया सिंहासन निकट को जीवार आवश्यक रहितिला महान कार्य करिवार दक्षतार वार्ता सेटा जेतेबेले जीशु दया सिंहासन रे से निज रक्त रखिथिबे ध्यान दियंतु सेतेबेले महान प्रशंसा रे स्वर्ग परिपूर्ण हो जाइतिबो हालेलुया जो कार्य करिया पई जाइथिले बलिदान तो करिदेले हालेलुया छपरे से रक्त को नहीं से दया सिंहासन सम्मुख उत्सर्ग करुछंती स्वर्ग संपूर्ण स्वर्ग प्रशंसा रे परिपूर्ण हो जाइतिबो पुनरुत्थित प्रभुंकर एही कार्य समुदिन पई समाप्त होईछि अधा कार्य क्रूसरे हैला आपरे अधा कार्य पुनरुत्थान परे करा जाइतिला दक्षतार कार्य कार्य करिवार दक्षतार वार्ता सेटा एप्री तार 10 अध्याय 12 रे गोटे विषय कहा जाए मात्र से पाप निमंते केवल एक बलि उत्सर्ग कला उतारे ईश्वर को दक्षिण पार्श्व रे चिरकाल पई उपवेशन आ न कले ए बलि भाव से आगु को जाए से वाक्य से केवल एक बलि उत्सर्ग कला परे उत्सर्ग कले से बलिदान हेले क्रूस उपरे तापरे पुनरुत्थान हैला परे दया सिंहासन सम्मुख रे नाई से रक्त को उत्सर्ग करंती तापरे जाई से दक्षिण पार्श्व रे से बसंती एब्रियो 10 और 12 रे पढंतु आपण माने तथापि आमे तिळे मात्र भाबिबा नाही जे से बसी पडिले एवं आज सकाळे से व्यस्त नुहंती ए भली आमे भाबिबा नाही से आज प्रभात रे मध्य आज सकाळे मध्य से व्यस्त अटंती से पर्यंत जीवित अछंती प्रिय बंधुगण एवं से वर्तमान मध्य से आम तरफ सक्रिय अटंती से कार्य करि चलछंती से आमर मध्यस्थी भाव कार्य करती जहाँकि एब्रिय से 7 अध्याय 25 पदरे कहा जाए एवं रोमियो 8 अध्याय 34 पदरे कहा जाए सर्वदा आम उपर से नजर रखती बोली कहा जाए एप्रिय 4 अध्याय 14 पदरे ईश्वर सम्मुख रे कौन से प्राणी अप्रकाशित नुहे मात्र ताहांको छामुरे आंभ मानक निकास देवक हेबो कौन से प्राणी अप्रकाशित नुहे समस्त ऊपर से नजर रखिछंती वर्तमान पत्य कार्य से चालू रही से आमर जंत्रणा अनुभव करती वर्तमान मध्य से आमर जंत्रणा अनुभव करती एब्री तार 4 अध्याय 15 रे कहा जाए
से जे आम मानक दुर्बलतार आम मानक प्रति सहानुभूति देखाइबाकू असमर्थ आम मानक एपरी महाजाजक नाहांती आम मानक वर्तमान पर्यंत सहानुभूति देखांती आम जंत्रणार अनुभव से करती आम जेतिकी निज विषय चिंतित आम अपेक्षा से अधिक चिंतित जितेबाला स्टीफान को प्रस्तराघात कर मरागला से ठिया ही पड़े बाइबल देखा जाए ठिया ही पड़े प्रेरित तार 7 अध्याय 55 कह जाए किंतु से पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो स्वर्ग स्थिर दृष्टि चाहिए आ ईश्वर को महिमा और जीशु को दक्षिण पार्श्व ठिया होइथिबा देखिले आम मान निमंते सदा सर्वदा सक्रिय से आम मानकर एडवोकेट भाव में कार्य करती जहाँकि प्रथम जोहन 1:1 कह जाए से आम मान एक स्थान प्रस्तुत करुअछंती सक्रिय भाव में जोहन 14:1-3 रे जो कि मु स्थान प्रस्तुत करने को जाऊँगी से विषय से कही जीशु ख्रीस्ट आज मध्य सक्रिय अछंती आमे 3टी विषय देखिलो से दूतंकर वार्ता से दिन शांतिर वार्ता थिला शांतिपूर्ण वार्ता से दूतंकर वार्ता से दिन सामर्थ्य बा शक्तिर वार्ता थिला से दूतंक वार्ता से दिन महान कार्य करिवार दक्षतार वार्ता थिला महान कार्य से करि पारंती वर्तमान मध्य से करूछंती एवं शेष विषय 1 बा 2 मिनिट मु कहि समाप्त करिबी शेष विषय प्रतिज्ञार वार्ता थिला प्रतिज्ञार वार्ता एक प्रतिज्ञा समस्त को दिया जाउची कोन 7 पदरे तुम्हे माने ताहांकु सेठारे देखिबो प्रतिज्ञा तुमे देखिबो निहाती स्वर्गदूत से महिला मानकु प्रभु को प्रतिज्ञा मने पकाई देई को वार्ता को से बंद करते जो प्रतिज्ञा से आगुरु करथिले से प्रतिज्ञा को से मने पकाई दियंती से जे परि कहिथिले सेही परि तुमे ताकु देखिबो प्रतिज्ञार वार्ता प्रभुंकर एई वार्ता निश्चय समान हृदय रे उत्साह आनी देथिबो से दिन सकाळे से माने एक मृतदेह देखिबार आशा रखी कबर को आसीथिले किंतु एक जीवंत भाव रे देखिबार प्रतिज्ञा प्राप्त होइथिले हालेलुया जीवंत भाव ताको देखिबार प्रतिज्ञा से माने पाइले प्रतिज्ञार वार्ता से माने केते उत्साह पाइथिबे आपण माने कल्पना करि पारुछंती कि केते उत्साह पाइथिबे से माने प्रिय बंधुगण आज सकाळे आमे हुए तो से गालिल रे पुनरुत्थित प्रभु को देखिबारे सक्षम होई पारिबा नाही किंतु आम निकट रे गोटे प्रतिज्ञा रहिछि आउ ताहा सबठारु उत्तम प्रतिज्ञा कोन आमे दिने तांकर मुख देखिबा हालेलुया गालिल रे नुह किंतु से तांको गौरव रे को मुख को आमे देखिबा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3 एवं 4 रे कहा जाए ईश्वर ओ मेषाबकंक सिंहासन नगर मध्य रहिबो और ताहांको दास माने उपासना करिवे 14 पद रे कहा जाए से माने ताहांको मुख दर्शन करिवे सेही प्रतिज्ञा आपण मानक निमंते मो निमंते आज एई वार्ता नै आसीचे दिने आमे तांकर मुख को दर्शन करिबा प्रिय बंधुगण आमे तांको गौरवर आगमन रे देखिबा गौरवर आगमन देखिबा तो यही पुनरुत्थान दूत एक शक्तिशाली वार्ता प्रचार करथिले जाके आमे कल्पना मध्य करि परिबा नाही से वार्ता मध्य रे थिला शांति शांतिपूर्ण वार्ता से वार्ता जणाउथिला जे तांकर शक्ति कर सामर्थ्य केते से वार्ता आउ जणाउथिला जे महान कार्य करिवार दक्षता तांकर रहिछि एवं वर्तमान पर्यंत से आम निमंते करि आसुछंती एवं सेही वार्ता रे थिला सेही प्रतिज्ञार वार्ता तुमे तांको जे परि से प्रतिज्ञा करथिले सेही परि तुमे देखिबो आमे मध्य से गौरव रे तांको देखिबा जाकी बाइबल कहे प्रिय बंधुगण आज सकाळे प्रभु को प्रशंसा करू जे आमे यीशु ख्रीष्ट को व्यक्तिगत भाव रे जानिछु एवं उद्धार पाइछु आमे जानु जे आज मध्य से रक्षाकारी परमेश्वर अटंती आज मध्य से हृदय मध्य आशीर्वाद दियंती से आज मध्य तांको दास दासी मान को परिपूर्ण करती यह किपरि हेई पारे कारण से जीवित परमेश्वर ही इज रीजन एवं सेही प्रतिज्ञा देइछंती आमे मध्य सेही पुनरुत्थान प्राप्त हेबा एवं तांको देखिबा
ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେଦିନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ସକାଳେ ଜୀବନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, କାରଣ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆମକୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆମ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଭୁ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଦିବସରେ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିଗଲେ, ତଥାପି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ମହିମା ହଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଥିଲା, ଯାହାକି ଦୂତମାନଙ୍କର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆଉ ଦୂତମାନେ କି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।